हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु परशुराम आउ एक नवा ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आम ए बाहरिलु देवशुल मेला। ता आगु विकास भाई कहले कि जीवाई टे एरोडम फील्ड, आम टे एरोडम फील्ड आड़े जाऊँ। पहुँचिक देखिए तार दृश्य कौन होगा। तो फ्रेंड्स देखिपे ये हूँ एरोडम फील्ड दृश्य। तो मुझे जो जूम करी देखा तो सही तार गेस्ट हाउस अच्छी। गेस्ट हाउस टा देखते से सीधार गेस्ट हाउस टा अच्छी। तो ये भाव में पड़ रही बहुत पुराना एयर स्ट्रिप टा राजगोविंदपुर एयर स्ट्रिप। तो एरोडम फील्ड बुलाबुली सारी आम बाहर मेला को मेला पहुँचिक देखा तो भिड़ अच्छी कौन कौन दुकान पड़ी सब आप देखिए वीडियो मध्य। वीडियो को लास्ट पर्यटन देखते और जानतु ये राजगोविंदपुर देवशुल मेला। हाँ उड़ीसा चलचित्र परदार देखु बहुत प्रकार जिनस पसंद शंकर भंडार ये विभिन्न प्रकार शंख अच्छी। प्राय लोक भी सब शंख किणाकिणी कर। আপনাদের পছন্দের রকমারি ব্যাগের সম্ভারটি হাজির আপনাদের মেলাতে। সায়নী ব্যাগ সেন্টার রকমারি ব্যাগ, সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ব্যাগ আপনি পাবেন পছন্দ হলে পছন্দ হলে
বাঙালি গিফট হাউসের কথা সবাইকে বলুন। আরেক মাল 40 টাকা। आपको मेरा तो हर हाल के लिए तो आगे हाजिर আসি যাইছি শ্রীনাথ হ্যারিস স্টোর্স মাল 10 টাকা। রুটি খেতা 20 টাকা, প্লাস্টিকের মগ 20 টাকা, প্লাস্টিকের তো এটি অপু ଆଦି ନନା ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମେଳାରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇକି। ଏମିତି ବିକାଶ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ ବାକି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳକୁ RPL 90। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଡାଉନ୍ କହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଏଠି ସବୁ ରେଟ୍ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଟା 100 ଟଙ୍କା, କେଉଁଟା 80 ଟଙ୍କା, କେଉଁଟା 50 ଟଙ୍କା। ଡ୍ରେସ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ରେଟ୍ ମରାହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କଲର୍ ବି ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ମେଳା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ନିହାତି କିଣିକି ଦେଖିବା ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢା ବୁଢୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଡିଜିଟାଲ ଭୂତ ଗଠି, ଡିଜିଟାଲ ଭୂତ ଗଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁସାମାରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି। ତ ଆମେ ଟିକେ ବିକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିକାଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲା ପରେ ବାହାରିବୁ ଆଉ। फ्रेंड्स ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ।